give you rest. In my introductory episode, ginambag ko tayo restroom. So, subong mo imunta na plural. Restrooms. Sa restrooms, damo sang room nga pwede nato i-identify. Even ang bedroom mo, magiging restroom mo. Ang living room mo, magiging restroom mo. Ang, hindi lang toilet and bath. Even ang mga conference room nyo, also a restroom for meetings and confessionary rooms, no? Where we confess, and all kinds of rooms. So, ang rest, di ba, ang identification sa rest is to cease for a while and stop ka muna for everything na ginobra mo so that you can refresh like ang body Jesus, di ba? Come to me, all you groan and weary, and I will refresh you. For my yoke is easy and my burden is light. So, ang room naman, di ba, mayara na identify mo na sa Bible nga, if you pray, go to your inner room. Close the door and pray to the Lord. For the Lord who hears you, will reward you, will give you, will hear you, will listen to you. And in rooms, there are many rooms in my mansion. So, mo nang i-combine kung duha ka restrooms. So, restrooms, gidugangan ko S, which is the spiritual nourishment and the scriptures. So, without it, we can be indirected or we be redirected. So, ining restroom nga content nato start ko siguro within myself, no. So, nag-start ako bisa ako, no, nga ako siguro sang bata pa ko, no, or basta very much younger, nag-start ako joining sa mga church organization like charismatic, all kinds of organization support sa church, even the Paris-based nga organization. So, but yet, no, biska na muna nga din sudlan ko, sometimes kita gamba, kita nga ma-serve kita para we can have all the blessing, we have all the better roses. Pwede mo sila nga tabo eh. So, kadamo man sang natabo sa akong mga persecution. So, sometimes nag-abot man ang time nga sa lowest part mo nga feeling mo daw ma-end man sa life mo, hindi ka kabalo kung ano buhaton mo. Sometimes gusto mo daw basulon mo ang Ginoo sa natabo sa imo. But sometimes because of the scriptures, because of the reading, because of the activities ko sa church, dali lang, no? Last sila kami enlightened. So may enlightened sa mind ko nga to kung undergo ko sa persecution, nagambal mo si Jesus nga if they persecute you, they also persecute me first. So siya mismo gi-persecute siya. Kung tawabla no, natabo siya tanan nga miracles, healing, even papabuhi sa nga patay, but yet gin-persecute siya. Kagang tanan nito nga nakita niyo dito pagsulod sa Jerusalem nga nagasinggit siya, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, and hallelujah. Amo man to sila nag-persecute sa iya because may mga bagay ko sa nga may makatabo sa ato, sometimes hindi nato maintindihan, especially kung maigo ng aton nga kaugalingon naton nga pangabuhi naton. So nga akong daring experience, no, sa kadamo siya natabo sa akon nga aram ako sa lowest part ko, then because sa akon nga faith, because sa akon man nga hanggang kay Lord, nagabangon ako Japon. I always stand again and stand up and take a walk. So, inabalang kanta nga Footprint in the Sun. So, always kinapanumdong ko nga during the lowest part of your life, it is not you, hindi na ikaw, kundi siya na mismo nag-akwasi mo. As long nga nag-interest natin siyang talantanan, no? So, kadamo man, hindi lang ka mo nagabatyag sa problema, hindi man ka mo nagabatyag sa talantanan ng mga difficulties or hardships sa life nyo. Ako mismo naka-undergo ako sa even now. Sometimes nag-feel ako sa depression, anxiety, stress, especially sa natabo nga pag-COVID. Almost 80% of my income and kita ko almost nag-drop. So 20% na lang nabilin sa akon. Tapos hindi lang ko deficit, no? Hindi lang ko tawag nga sakto-sakto ko di deficit ko ya. So every day ginapanumdum ko kung paano ko makupa mo sina. But in my reflection, no, sa reflection ko, sa examination ko sa self ko, nakitaan ko na nga kung kulang ang akon nga kita. So masugpon sila si Lord na. That is why nga kung sometimes kinakulang ka para enable for the Lord to continue to para magsugpon sa kakulangan mo. So there is a restroom, no. Diri man naton, no, nga istoryahan naton
bisan dala ka mo roommates, but yet biskan papano ang mga experiences ko di ang mga reflection naton, ang mga examination naton sa aton nga conscience or examination naton sa whatever it takes place sa life naton, whatever nga surrendering dapat natin surrender sa kay Lord, whatever man transformation na we need transformation so that we can transform for fully, we can transform little by little every day to become a better one, to become a perfect one, and so that we can refresh everything in us, we can refresh kung ano kita, no? Kung ano ang nabatyagan naton nga feeling naton naka igko na sa aton, feeling naton nakabugat na sa aton, feeling naton nga we need to change, so we can refresh, we can invent, and we can regroup ourselves, no, so that we can overcome ano man nga difficulties, we can overcome through our connection to the Lord, aton nga pagpalapit sa iya, so we overcome naton da, so that we can be open kita sa graces and blessing niya. Then we have to meditate always from the start of your day. You have to meditate up to pray, and at the end of the day you have to pray thanksgiving, and read the scriptures or basa lang kung ano man nagpadala sa inyo nga mga sometimes message o kung sa YouTube o kung mga sa internet na makita nyo, mabasa nyo da, already a good news, already a nourishment for us. Pinabasa mo simple na lang yung nabutan nila da, simple na makita mo na mabiblical, it's already a spiritual nourishment. Do you think ang mga kita mo na makita mo na mabasa mo da it's by chance or by opportunity? No, sometimes it's a will na mabasa mo na, because that is a message for you for today. So roommates, there is a restroom nato, no? So diri man naton istoryahan naton ang tanan-tanan mga nagkatabo sa life naton, ano man nagkatabo sa aton society, sa aton environment, kaya ano pa dapat nga mga plano nga dapat obrahon naton. Kag diri man sa aton nga restroom, we have to start, no? Before I start this restroom, before I start this content, I pray also that it is the Lord who speak to you, it is the Lord who hear from me, it is the Lord who manipulate everything in this content. So there is a restroom diri man naton nga talakayon or istorya man naton, especially sa iban nga mga siguro mga Tagalog speaking, I'm Manilonggo, so maybe sooner ano naman naton we will Tagalog speaking naman siguro, Tagalog naman naton o English, so medyo pasensya lang, sometimes medyo kabulol-bulol pa ako sa Tagalog, no? So we will make it agree so that everyone of us can hear, maintindihan man. So again sa restroom ini amo man nga ako nga pulutwasan, amo man nga ako nga way in order for me to relieve, in order for me to serve the Lord through this content. Kabay pa i-continue ka mo mag-subscribe, continue ka mo mag-watch ang aton nga content, kabay pa continue ka mo mag-support man sa aton, and pray for me also so that I will also pray for you. So before we end our restroom, let's have a little open prayers. So Lord, may the Lord bless all of us and give us a proper room so that we can rest fully. We can start our day always refreshing. We can start always a day with the Lord, in the Lord, hindi lang for the Lord, but with the Lord. So here in the restroom, may this restroom will always be an instrument for people who need some rest, who need some times to recover, so need some times to relieve whatever problems they're encountering, whatever success that they are encountering, so that we will not go astray. Again, this is your roommates, Eli, at your service. God bless you all, and peace with you. Okay.